अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरा दु जरवेंगे भाई बहन अनुराध जिंदगी तुन 2-3 मिनिट नेलाई ए वीडियो गान साइजो बेशी हामताइबो केवल बेशी हामताइबो हले होनक कान इंदिला गन नाइदे आरा रोहिंग्या कम्युनिटी माजे जेगर गिन हमने की पुजियन ने पुजियन हार गरत आसे मगर अने यजो आर फन गिन हराब मजदो इंदिला का बंदर जर मोहरा बोर्ड दिला अनरा हता कल फुनीबा तो केवल फुनीते आरा पेरेंटिंग ऑफ जरिया पेरेंटिंग मानी तरबियत पॉइंट तरबियत आरा पॉइंटर कैंगरो हैंडल गोलिंदे इतरा दिमाग लो इतरा साइकोलॉजी लो इन आरा ना जानी तो आरा आज जाए ए वीडियो का नम्बर अनरा बूटो मत हाई में खरा सुंदर एक्सप्लेन करी तो अनरा वीडियो का पूरा सक्सायो आर गो अनरा एगेना अनरा फ्रेंड हर गो भाई बहन इंदरे शेयर कर दिबा हर जने पाफन इंदिला खान गन ना देखी गो फोन नहीं तो ए वीडियो का बेशी हेल्पफुल होबो आई अनरारे एलमर एजुकेशनल वीडियो दी मोटिवेशन वीडियो दी आमतो इस्लामिक वीडियो दी बोर्डला वीडियो कोलानी मगर आय गुड़ा इंटरनेट तो ऐसा ही आरा रोहिंग्या कम्युनिटी कंटेंट क्रिएटर मानी इंदिला पेरेंटिंग और वीडियो आज तक ना भाई तो आय कोशिश करी अनरा बुगुनो सामने अन्नी किताबत अनरा सामने अन्नी होदिन इंदिला माने इंदिला डायरेक्शन कल इंदिला रास्ता कल जिनलो निके आरा फोइंदरे सुंदर करे गो इंसान बने हजू एक नंबर बुज्जा आरा जनरेशन दिन अपकमिंग आयर फुजियन आयर याला बेशी इंपॉर्टेंट होय दे या जिन निके आरा जनरेशन आयर फुजियन आयर इनरे तरबियत दम केवल हले अनो देखि पारिबा जेरे जायरे आरा कम्युनिटी रोहिंग्या कम्युनिटी होनो वैल्यू नहीं होनो कदर नहीं केवल तरबियत नहीं दिया नल्ला तो अनल्ला आज जाए अनरा पेरेंट्स सकलर माँ बाप सकलर कैसे टिप्स सकल दिम अनरा वीडियो गान सुंदर करे हार गोबायरे शेयर कर दिबा पापान ताई वीडियो बेशी देरी नइते शुरू करिम अनरा बगनरे आइला एकखान एक्सप्लेन करिम एकखान शुरू करिम एक नंबर हले आरा साइड दिबा पेरेंटिंग पार्ट 1 पेरेंटिंग माने तरबियत फोइंदरे तरबियत दे एक नंबर आज जा पार्ट 1 इंशाल्लाह आय आरा वीडियो कल अनरा सामने तुली धरिम अनरा सामने आना ताकिम तो पेरेंटिंग माने आरा बगुने सिन्नी तरबियत इन जानिबल हनो अनतुन फराले कावनो फरिबो आय बुजाय दि रोहिंग्या हतम माजे अनरा माने वीडियो ना साइबा इंग्लिश में लिखा से दिया लाइन ला नय हर गो पेरेंट्स से ए वीडियो का साइज बा तो पेरेंटिंग मानी तरबियत माँ बाप तरबियत जर्नी माने अगो सफर एरिया डायरेक्शन मिसाल आतु जदि आतुन जनला नेकी मिसाल आया का मिसाल लय बर्मा तो जदि बांग्लादेशत आफरे तो आ तो हनकन डायरेक्शन लाइबो हनकन मैप लाइबो हनकन मानी ठिकाना लाइबो रास्ता लाइबो तो इंदिल्ला आर पेरेंटिंग माजियो कन डायरेक्शन लाइबो मिसाल आतुन फुआइबारे यतुलता लय हद्दु निजा फरत दे आतुन फुआइबा हन 3 বছর যা 4 বছর যা 5 বছর যা 7 বছর 8 বছর এই ফুয়াইবার ভিতর কি সাফার দাতুন ইন বগুমা বাফর আতত अल्लाह ये उदे अनरारे जिम्मेदार बनाए अनरार आतत अल्लाह ये रहमत दिबो दे तो अनरा तुम अकन डायरेक्शन बना फुरबो जेनलानि कि बर्मा तुम बांग्लादेशत आशा अकन डायरेक्शन आसे अकन रास्ता आसे एंदिला अनरा तुम अकन रास्ता बना फुरबो दे फोइबारे हरनान नि गायरिम दे फोइबारे आरा मास्टर बनाइम ने डॉक्टर बनाइम ने की बनाइम ना कि आवार बनाइम जिन बनाइबेन अनरा आतत मादे बनन फुआरातत माने अनरार केला गासियान गुराताइते आरा तो दियान मन होयान आरा गरि भाजुम डरले आरा लाइने भाजुम पेंडिला तो पेरेंटिंग जर्नी डायरेक्शन अकन डायरेक्शन था फुरबो अनरा तो या ना होदी तो मॉम प्लस डैड माने मा दे बाप सेम पेज इज इंपॉर्टेंट माने दुनी जन साथ ऑन बेशी जरूरी माँ बाप दुनी जन साथ ऑन बेशी जरूरी तो अरे डायरेक्शन आर पर्सन डायरेक्शन आया अनरा दाहिम पर्सन इन दिला होता दाहायुम जिन के अनरा इस्तेमाल करी अनरा फोइंदरे अप्लाई करी ए पर्सन होता इन लय अनरा फोइन इंशाल्लाह आगे जिन दिला शिलिया तोर बेहतर होबो बोली यान आय आशा करी अनरा जदि ए पर्सन होता रे सुंदर करी कॉन्सेंट्रेशन सुंदर करी गरो अनरा जिंदगी मादे गरो अनरा लाइफ मादे अनरा गरो मादे गरो तो की होइले पर्सन एक नंबर सुपर काम मॉम ए मॉम मानी जेन्ना घर माँ आसे इला तुम बेशी ठंडा ऑफरिबो सुपर काम मॉम जे दोन निकी फॉरेन कंट्री आसे इंडिया विदेश
আগাও গুড়া দেশ আছে তো অনরা কম্পারিজন টু আওয়ার রোহিঙ্গা আরা রোহিঙ্গা কম্পেয়ার করলে তো আরা তুন এ জিনিস ইয়ানোর হমি আরা তুন এই জিনিস ইয়ানোর হমি মগর আরা তুন বেশি তাপ হইতো বাট সুপার কম মম মানে বেশি ঠান্ডা দেমাকলা মাও ফুরিব 1 নম্বর তো আর 2 নম্বর সাইম দে সেটিং বাউন্ডারিজ মানে 2 নম্বর মা সেটিং বাউন্ডারিজ মানে আরা তুন একম বাউন্ডারিজ বানা ফুরি বাউন্ডারিজ মানে বাউন্ডারি মানে খালা বাউন্ডারি নয় আরা তুন লিমিটেশন বানা ফুরিব লিমিটেশন মানে আই আনো বুঝাই যেলেন কি একখান হাত পুয়াই টিয়া মাগের সাহাত মাগের জিন নাকি লুকসান ও জিন যে জিনিস গিন নাকি লুকসান ও দুয়ানা সাহাত হোক কেমিক্যাল হোক মিঠাই হোক দাঁত হরাপ হোক জিন হরাপ হোক এই জিনিসিন নদী পাল্লা ইয়ার একখান লিমিটেশন বানা ফুরিব জি মনে হয় টিয়া দিছিল টিয়ার আদত লাগে পড়ে না পারিবা জি মনে হয় দিছিলিবা হাইব আল্টি ফাল্টি হাইব যেদুন ইন হা ইয়ার তরে বেশি ডাক্তরে দিলা করে অনেক যেদুন হামাই না পড়ো ইয়ার তরে বেশি অনতুন ডাক্তরে টিয়া পে করা করে কেলা বাউন্ডারি সেট ন করে দিয়া নলা লিমিটেশন সেট ন করে দিয়া নলা তো ইন আগতুলতা ন বললা অনতুন লিমিটেশন সেট করা ফুরবো গরম মাঝ ইয়ান ওয়ান গুলা ফ্রুটস কলা না এরা ফুরবো সেগুলা আপেল এন্ডিলা অনতুন আনি এরা ফুরবো কেলা ইয়ান কাম বাউন্ডারি সেট করা ফুরদি হার কান জিনিস মানে যেলেন কি আরা হনকান গলত চুরি করে হয়ে তুই ইয়ান তো আরা তো লুকা ফুরবো ইয়ান কান আরা বাউন্ডারি সেট করে দিদি তো আরা আগে বড়িও এম্পেটাইজ মানে কি এম্পেটাইজ মানে যদি কি হনকান হতা ফুজালে অ এ কেলা ফুজাল দে কি হই দে রে এলানো হইম অ কেলা ফয়েন্ডর দেমাক ফয়েন তো আরা যেতে নাকি ইতার গুছা ইতার তুলি মানে একজনের গুছা গড় দামের গুছা বউয়ে ফয়েন্ডরে তুলে মানে যদিকে বউরে জামাই গেছে গুজাই তো ফয়েন্ডরে যাবে ইন গলত পুরা গলত ইয়ান হলো আরা যে গুণ ফয়েন ক্লাস ইন ডেভেলপ নট দে আরা গলত রাস্তাত কেলা যাই দে ফয়েন এবে মশওয়ারা মানে জেনারেশন দেন উড়ে উড়ি উড়ি আইয়ের উড়ি উড়ি এর গুড়া গলত ট্র্যাক মাঝে দাঁড় করে কেলা ইন কেসু না জানে দিয়ান হলো তো একখান আই অনরা দাহাইম ইনশাআল্লাহ পার্ট 2 আইবো পার্ট 3 আইবো আই বো সাইকোলজিক্যাল কিতাবতন তুলি অনরা সামনে দিম তো ও আই জানি মাম্মি অনিয়ান জানো না আমি ইয়ান জানো না ও আই জানি তো সুন্দর করে পয়লাইটলি আদর করি অন যদি ইয়া করে আদর দিবা তো ইয়ান আই অনরা হই মোহন আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাম্মি আর বুঝি ভার জন্য ইয়ান এখন কিছুক্ষণ হইয়ে আর বুঝি ভার জন্য আই আন্ডারস্ট্যান্ড আর বুঝি ভাজি এন্দিলা তারকান হিয়ার ইউর কিডস ভ্যালু দেম হিয়ার মানে ফুনো অনরা ফয়েন্ডে কি হইতো সাধ্য অন ফুনো তো ভ্যালু দেম এটার ভ্যালু দাও এটার কদর করো যদি কি অনে এটার কদর করা শিখাইবা মানুষেরও কদর করিব মানুষের মন অনরেও পয়েন্টে কদর করিব ইয়া না ফয়েন্ডের কদর কর না ফয়েন্ডে মা বাপরে কদর করে কেল্লা গুজ্জ হারাপ অদে নয় গরব তো হরাপ হদে মাহত তো ইয়ানলা অন যদি রেসপেক্ট নগর অন যদি কি হয়তো সাথ দে কি হয়তো সাথ দিয়ান নফুনর কি হয়তো সাথ দিয়ান যদি নফুন রইলে কি ডাইরেকশন কি হয়ে যাবে গলত হয়ে যাবে মানে মেসাল পয়ে কেসে হয়তো স্যার অনরে অনিয়ান নফুনি আর কাম হাম গরর তো অনিয়া গরে ভ্যালু নদর ইয়া গরে আর জনের ভ্যালু নদিব হনিকার হতারে সুন্দর এঙ্গুর নতুন এঙ্গুরি ফুনিব এঙ্গুর নফুনিব আর যাহলে বহুত দেখিবা ফন্না পরি অত সুন্দর কি না জানি দিল ভিতরে ইগো আ যাগই তো ইয়া নল্লা তো লাস্ট 5 নম্বর আর সাইন দে কানেকশন বিফোর কারেকশন আরা হনকান গলতি করছে নাকি আউতনি আনার কারেকশন নগরি আনরে কি নগরি কারেকশন নগরি আনরে কানেকশন করি মানে হনকান গলতি করলি আনরা আউতন আরা গলতিয়া নরে দুই মানে গলতিয়া নগরে ফান আর মতো ইন নগরি আউতনি আনর কারেকশন করে ফেলি হন্দিল্লা কানেকশন করে ফেলি তো হন্দিল্লা মেসাল পগবে গলতি করছে আউতো মারে দি মারিও মাউতুল হনকান চুরি করছে চুরাত দিব নগরে সেনলা নহয় আউতো মারি দিম মারি বাদেও ইয়ান নহইম হন অগ্গো ফুয়াল হজ্জা দিয়ে তুকা মারি নয়স আর কমিউনিটি মাঝে বহুত শুনি দে আছেন দিলা তুকা হায়াস in parenting niki enla parenting করে দে ইতারে আন্না গো হাবাই দিয়া গর বাথায় বাদে ফর মার হায় দে ইন হতা নকি এন্ডেল নই তো আউতো আর তো কি করা পড়ব
কানেকশন ফুয়ালা তো কানেকশন অফ হইব কিয়লা যত ফুটু ইয়াং গলা থাম ইন্দিলা তো বা দাঁড়া বিফোর কারেকশন তো বা দাঁড়া কারেকশন করি ফাজুম দে তো বা দাঁড়া সাজা দি ফাজুম দে ইন্দিলা তো আই উমিদ আশা করি অনরা ভিডিও গান সুন্দর করে এনজয় করছো বুঝি ফাজ তো অনরার জিম্মেদারি এই ভিডিও গান হার গো রোহিঙ্গা তক পৌঁছা দিব তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ